بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دونك نقوم إن شاء الله في الفيديو بتصحيح التمرين ديال المتتاليات من الامتحان الوطني لسنة 2021 شعبة العلوم الفيزيائية. والتمرين راه كان مختلف شوية على داكشي اللي كانوا كيعطيو في الوطنيات السابقة. كاين شي أسئلة ما مولفينش كيعطيو بحالها. UN est une suite définie par le premier terme U0 qui est 1 sur 2 et UN plus 1 écrit en fonction de UN. UN sur 3 moins 2 UN. La première question, calculer UN. Donc UN, je remplace N avec 0. Les U0 plus 1 et U1, je remplace avec 0. U0 sur 3 moins 2 U0. On a U0. Donc U0, واحد على جوج. هنا واحد على جوج 3 ناقص جوج في واحد على جوج إيكال الفوق واحد على جوج والتحت غتمشي هاد الجوج مع هاد الجوج غتبقى هي 3 موان 1 اللي هي 2. دونك كتساوي 1 sur 2 فوا المقلوب ديال 2 اللي هو 1 sur 2. دونك غتعطيني 1 sur 4. Deuxième question. Montrez par récurrence que UN est compris entre 0 et 1 sur 2. 1 sur 2 داخل و 0 ما داخلش. إذن pour le premier terme, pour N est égal à 0, on a U0 كتساوي 1 sur 2 et 1 sur 2 est compris entre 0 et 1 sur 2 لأن هنا كاين و égal. هادشي علاش يمكن ليا نديرها. إذا العبارة الصحيحة من أجل le premier terme. D'abord, supposons que UN est compris entre 0 et 1 demi et montrons que UN plus 1 est compris entre 0 et 1 demi. Alors, غنطلقوا من هذا l'encadrement هذا ونوصلوا l'encadrement ديال UN plus 1. Alors, on a UN est compris entre 0 et 1 demi. Alors, numérateur, on a UN. C'est d'abord encadré dénominateur. Par exemple, moins 2. Donc, je vais multiplier moins 2. Je dis moins 2 UN. وغنغير لي بوزيسيون. إذا أو يساوي غتولي هنايا و ستريكتومون غتولي هنايا. موان 2 0 0 غيجي هنا. موان 2 1 sur 2 هي موان 2 sur 2 اللي هي موان 1. ونزيد عليها 3. إذا 3 موان 2 UN 3 moins 1 جوج 3 plus 0 c'est 3. وندير l'inverse لأن هذا كاين في المقام. إذا 1 sur 3 moins 2 UN فاش كنديرو l'inverse كنغيرو عاوتاني الأماكن. إذا و إيكال غتولي هنا و ستريكتومون غتولي هنا. وهنا غندير 1 sur 3 وهنا 1 demi. وبما أن هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف جو بو فير لو برودوي. يمكن لي ندير جوجدات لأن ما بين 1 و 3 و 1 على 2 أعداد موجبة وما بين 0 و 1 على 2 أعداد موجبة. إذا عندي الحق ندير هذا فوا هذا. إذا UN sur 3 moins 2 UN alors ou égal هنا و égal هنا. إذا هذه غتكون و égal وهنا غتكون ستريكتومون لأن هنا ستريكتومون هنا ستريكتومون. دونك الزيرو غنضربو في 1 على 3 هي 0. الان دومي غنضربو في الان دومي اللي هي 1 sur 4. هذا راه هو UN plus 1. Il est compris entre 0 و 1 sur 4. ولكن ماشي هادشي اللي بغيت. أنا بغيتو يكون صغر من 1 sur 2 ولكن هذا راه صغر من 1 sur 2. 1 sur 4 راه صغر من 1 sur 2. 1 sur 4 هي 0.25. 1 sur 2 0.5. إذا هذا راه أكبر من هذا. إذا هاد المتفاوت عندي صحيحة. إذا UN plus 1 0 1 sur 2. وبالتالي راه حنا بينا par occurrence هاد العبارة. Alors, on a montré par récurrence
que UN est compris entre 0 et 1 demi. Soit 7 A. Montrer que quel que soit n appartenant à n, هادشي UN زائد 1 على UN inférieur à 1 sur 2. Donc غندير UN زائد 1 على UN. Maintenant غنطلق 3A غندير UN plus 1 sur UN égale ونعوض UN plus 1. Allez, UN sur 3 moins 2 UN. هادشي على UN égale. غنضيف l'inverse. ديال الفوق ما غنقيسوش fois 1 sur UN. غتمشي UN مع UN. غيبقى ليا 1 sur 3 moins 2 UN. والمطلوب انني نبين ان هاد الشيء inférieur ل 1 sur 2. فغنديرها ثاني بلونكادغمون. On a UN راه بيناها compris entre 0 و 1 sur 2. أو بلا ما نعاود الخدمة. هذا درنا هاي. هذا راه هو هذا. Et on a déjà montré qu'il est inférieur à 1 sur 2. إذا هادشي راه inférieur à 1 sur 2. بلا ما نعاود نضرب تماما. إذا UN زائد 1 على UN. Alors UN زائد 1 على UN est inférieur ou égal à 1 demi. C'est bon. Dans la question 1, la question B. Donc j'efface. Déduire la monotonie de UN. Alors, on a UN plus 1 sur UN est inférieur ou égal à 1 sur 2. Ou 1 sur 2 est inférieur à 1. ونضيف UN دابا في الطرفين. إذا هنا غيولي عندي UN زائد 1 لأن ضربت في UN فغنتخلص في UN مع UN. وهنا غنضرب هذا في UN فغيعطيني UN. إذا UN plus 1 est inférieur à UN. Alors UN est décroissante. 4. A. Montrer que quel que soit n appartenant à n, UN محصور ما بين هذا وهذا. هنا كنستعملو واحد الحاجة كتسمى الشطارة. هاكا كنسميوها. Alors, on a. Qu'est-ce qu'on a montré? Que UN محصور ما بين هذا وهذا. نجي نكتبها. UN est compris entre 0 et 1 sur 2. Ah, là, ماشي هادي. Je m'excuse. هادي مش عارف. On a montré que UN plus 1 sur UN est inférieur ou égal à 1 sur 2. Ça veut dire que UN plus 1 est inférieur à 1 sur 2 UN. Donc UN في الطرفين. UN est un nombre positif لأن بيناه compris ما بين 0 و 1 sur 2. إذا بوزيتيف ما عنديش أي إشكال في عملية الضرب. ديما فاش تكون عندك متفاوتة وتبغي تضرب تأكد واش العدد بوزيتيف. وحنا عندنا العدد بوزيتيف. إذا ما عندي حتى إشكال. إذا ضربت قلنا لي دو كوتي في UN فها النتيجة اللي ولات عندي. اش كندير دابا في الشطاره كنكتب من هذا الحد هذا وانا نازل تنوصل لاول حد. اذا غنجي هنا UN inférieur ou égal à 1 sur 2 غيكون هنا UN moins 1 لان الا كان هنا N plus 1 هنا N هنا N هنا N moins 1 الا دازت هنا N moins 1 غيكون هنا N moins 2 متنازل توصل لاول تاع اللي هو UN صغر من 1 sur 2 U 0 ياك. وانا متاكد ان هادشي كامل راه بوزيتيف. انا ديجا بينت هادشي بينت ان UN كيل كو سوا ان اي بوزيتيف. مزيان اش كندير؟ كنضرب دابا 0 0 0 كتعطيني 0. كنضرب هادو في بعضياتهم وكنضرب هادو في بعضياتهم. واش كندير؟ كيبان لي لي تاع غيمشيو لان كاين برودوي هنا وكاين برودوي هنا. الا كاين شي حاجه هنا وكاين هنا يمكن لي نشطب علاه فكنشطب عليهم دابا وانا كنضرب. إذا غتمشي UN moins 1 مع UN moins 1 وهنا UN moins 2 راه غتكون هنا UN moins 2 وانت غادي كتشطب. لاحظتي؟ انت غادي كتشطب. هنا غيكون UN ف UN راه غيكون هنا كاين الفوق. في الوسط هنايا شنو بقى ليا؟ بقات ليا UN.
في هاد الجهة هادي شنو بقى ليا؟ بقى ليا U0 بعدا نكتبو هنايا، وبقى ليا 1 على 2 عدد من المرات. خصني نعرف شحال من مرة. باش نعرف شحال من مرة كندير لو بروميير تيرم أو لو ديرنيير تيرم موان لو بروميير تيرم بليس 1. هذا هو عدد الحدود اللي كاين هنا. إلا بغيتي تعرف شحال كاينة من متفاوتة هنا كدير الأول ناقص الآخر زائد 1. إذا n ناقص 1 زائد 1. إذا شحال كاين مسطر هنا؟ كاين n سطر. يعني 1 على 2 ضربتها في راسها n مرة، هي 1 على 2 بويسونس n. فاش كضرب العدد في نفسه عدد من المرات كدير داك العدد أس عدد المرات اللي ضربتيه في نفسه. مزيان. هنا دابا كيبقى لنا 0 UN، وفي هاد الجهة هادي شحال U0؟ راه 1 sur 2. دونك غتولي 1 على 2 بويسونس n في 1 على 2. 1 على 2 n فوا 1 على 2. إذا UN 1 على 2 n بلس 1. هذا تخيلوا كأن كاين هنا بويسونس 1، لأن في الدرس ديال لي بويسونس إلا عندي برودوي وعندهم لا ميم باز وزيكسبوزون ديفيرون كيتجمعوا لي زيكسبوزون، وهنا 0. وهو هادشي اللي يطلبوا مني نبين. On déduire la limite de UN. Alors هنا غنخدمو théorème des gendarmes ولا ساندويتش ولا كل واحد اش كيسميه. On a limite lorsque n tend vers plus l'infini dire 0, il y a 0. Et limite lorsque n tend vers plus l'infini dire 1 sur 2, n plus 1 est égal à 0, car 1 sur 2 est compris entre moins 1 et 1. On a قاعدة في الدرس a أس n راه كيقول 0 إلا كان داك ال a محصورة بين ناقص 1 و 1. هادشي اللي كاين هنا 1 على 2 راه محصورة بين ناقص 1 و 1. إذا هاد لا ليميت راه كتساوي 0. دونك هادي 0 وهادي 0. إذا selon le théorème des gendarmes هذا غيقول 0. Alors limite de n tend vers plus l'infini ديال UN est égal à 0. B la limite la suite Vn كتساوي ln ديال 3 moins 2 UN. Calculer la limite ديال Vn. Alors هادي c'est facile. On a limite de UN est égal à 0. Je multiplie fois moins 2. Limite de moins 2 UN غتكون 0. نضرب moins 2 في 0. غنزيد 3. Limite ديال 3 moins 2 UN غتعطيني 3. غندخل ln. Limite ديال ln ديال 3 moins 2 UN c'est ln de 3. Alors, limite de Vn est égale à 3. Sur le خامس الأخير 5a, vérifier que, quel que soit n appartenant à n, 1 على un plus 1 moins 1 كتساوي 3 عامل 1 على un moins 1. دونك غنشد هادي نعوض ان بلس 1 بهاد القيمة ونحسبها ونحاول نطيح في هادي. 5 غنطلق من 1 على UN بلس 1 موان 1 est égal. هذا راه هو لانفيرس ديال هذا. دونك هذا غندير ليه لانفيرس. 1 على شي عدد راه هو لانفيرس ديالو. إذا هذا قلبو غتعطيك هي 3 موان 2 UN sur UN moins هنا واحد المقام. واحد هو UN sur UN. مقام واحد هو UN. فغنكتب لنا UN 3 moins 2 UN moins UN est égal à 3 moins 2 moins 1 هي moins 3 UN sur UN. كنقسم الكسر فكندير 3 sur UN moins 3 UN sur UN. أولا قبل je factorise par 3 نعمل الثلاثة هي الأولى. دونك 3 عامل 1 ناقص UN هادشي على UN. نخلي ديك 3 بوحدها برا وهنا نقسم الكسر كما قلت. 1 على UN ناقص UN على UN هي 1.
هو داكشي اللي طلبوا مني نبين. La question B, déduire UN en fonction de N. Alors هنا السؤال صعيب واحد شوية، لأن عادة كيعطيوك واحد لا سويت كيقول لك مكتوبة بدالة UN، فاستنتج ديك لا سويت بدالة UN عاد بدالة N، فعاد من بعد تستنتج UN بدالة N. هنا أنت خصك تنتبه ليها، هذه اللي هنا راه هي هذه اللي هنا تقريبا ياك، فغندير أنا واحد لا سويت كتساوي هادشي. Alors on pose WN كتساوي 1 sur UN moins 1. Alors هذا اش غيكون؟ هو WN plus 1. كتلاحظ هاد الكتابة هي هاد الكتابة غير معوض الآن ب N plus 1. إذا WN plus 1 كيساوي 1 على UN plus 1 moins 1. دونك حسب السؤال السابق هذه WN plus 1 كتساوي 3 وهذه راهي WN، ومادام WN plus 1 تكتبت على شكل 3 WN، إذا كي دايرة هاد لا سويت هادي سي اون سويت géométrique de raison 3. Alors WN est une suite géométrique de raison 3. اش غندير دابا؟ غنكتب WN en fonction de N. On sait qu'une suite géométrique, le terme général ديالها هو هذا WN كيساوي W0 fois Q puissance N. Alors on doit calculer W0. Donc W0 كيساوي فين هي؟ فين كتبتها؟ 1 sur U0 moins 1. 1 sur U0 يعني l'inverse ديال U0. U0 هو 1 sur 2. l'inverse ديالو هو 2. إذا هنا 2 moins 1 اللي هي 1. إذا W0 كتساوي 1. Alors WN كيساوي W0 هو واحد في شي حاجة هي ديك الحاجة. وشنا هي Q 3. حنا لقيناها هنا دو ريزون 3. إذا 3 puissance 1. حنا كتبنا WN en fonction de N. دابا غنرجع نلقى UN en fonction de N. فكنجي لهاد العبارة هادي كنكتبها. On a WN est égal à 1 sur UN moins 1. Alors 1 sur UN est égal à WN plus 1. هاد ال 1 هذا مشى عند WN. وندير l'inverse. Donc l'inverse اللي هو UN كيساوي l'inverse ديال هادي اللي هو 1 على WN plus 1 اللي كتساوي 1 WN لقيناها 3 puissance N وعاد كاين plus 1 وهذه هي UN en fonction de N. Alors الصعيب هو انك انت خصك تنتبه انك خصك تكريي اون سويت WN اللي كتساوي هادشي. خصك تنتبه لعلامات السؤال لان هاد لو تيرم كيشبه هاد لو تيرم هذا عادة هما كيسهلوا عليك كيعطيوك. دابا انت خصك تنتبه لهاد المسألة هادي. إذا كان الشرح يكون واضح ونشوفكم ان شاء الله فيديو جاي غنحلو فيه التمارين ديال لي كومبلكس. السلام عليكم ورحمة الله.